Okey, kali ni saya akan buat video untuk explain soalan hybridization yang saya dah bagi dalam Google Classroom hari tu, yang second task yang melibatkan lone pair ion dengan multiple bond, okay, formation of pi bond. Okay, so kita akan go through satu-satu. Ada 7 soalan sana. Okay, first question. XeF2. Okay, so kita akan mula dengan drawing Lewis structure. So, valence electron 8 for xenon. So, 7 times 2. So, total is 22. Okay, draw Lewis structure. Okay, first step, Lewis structure. Xe bonded to 2F. So, ada 3 lone pair. So, daripada sini, step number 2, determine type of hybridization. So, count number of number of lone pair and number of sigma bond. Okay, so 2 sigma plus 3 lone pair. So, overall is 5. So, 5 is sp3d. Okay, then central atom is Xe. So, hybridization for central atom. So, start with ground state. Okay, ground state for Xe. So, mention ini ground state untuk Xe. Okay, so saya check dalam kamu punya jawapan tu. Okay, sini ada banyak yang confused. So, okay, macam ni ya. Untuk Xe, kita tahu dia group 18. So, ada 8 valence electron. So, untuk ground state, yang 8 valence electron tu mesti fill electron dalam orbital ni mesti follow Hans rule. So Hans rule cakap mesti, okay, kalau off bomb mesti fill dalam 5s dulu. So 1, 2. Okay, next 3, 4, 5. Okay, so sekarang Hans rule apply untuk 5p. So electron mesti fill singly dulu, mesti letak satu-satu baru pergi pair yang the first one. Okay, jangan kamu pair dulu baru kamu pergi si yang belakang. Yang tu yang banyak kesalahan tu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Okay, yang ini kan kalau ada D, okay, contohnya ini excited state of Xe. So according to Lewis structure, kita perlu 2 sigma bond, meaning perlu 2 unpaired electron. So kita perlu excite the last electron sini. So excite to 5D. Okay, so untuk orbital diagram, so kalau dia semuanya dia ialah period 5, so semuanya akan jadi 5. Dia tak akan follow outbound lagi. Bukan follow energy level tu. So yang ini, kalau dia 5s, kamu tahu dia period 5, so semua ni akan jadi 5. So 5s, 5p, yang ni pun 5d. Okay, jangan kamu mix. Yang ni 5s, ini 5p, tiba-tiba sini ada 4d. Yang tu kalau kita isi elektron dalam electronic configuration. So yang ni kita excite elektron, semuanya berlaku pada period 5. So kita excite satu elektron daripada sini. So kita ada 2 unpaired elektron. So 2 unpaired elektron ni yang akan overlap dengan 2 fluorine tu. Okay, sambung. Excited state, hybridized state. So tadi kita dah mention dia ialah sp3d. So mix 1s with 3p, 1d. So sp3d. So yang tinggal empty d5d orbital. So untuk drawing, okay, so dia ialah sp3d. So daripada arrangement, so sp3d shape-nya ialah
trigonal bipyramidal arrangement. So trigonal bipyramidal, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ni trigonal bipyramidal untuk Xe overlap with terminal atom fluorine. So fluorine P, so dumbbell. Okay, so yang ini disebabkan ada 3 lone pair. So daripada trigonal bipyramidal arrangement tu, dia akan form linear shape. So linear tu yang kita akan letakkan fluorine di sebelah kiri dan sebelah kanan sini. So sigma dan sp3d. Lone pair ada 3. Okay, label. So ini fluorine. Ini Xe. Yang ini fluorine. Okay, so ada 2 sigma, 3 lone pairs. Okay, then yang last ni, okay, conclusion. Yang ini kamu buat dia sebagai MCAT. MCAT arrangement trigonal bipyramidal molecular geometry. Okay, so tadi ni molecular geometry linear. C is class is AB2E3. So 2 terminal, 3 lone pair. Another A is angle. So angle is 180. Linear kan? Then type of hybridization sp3d. So this one untuk XEF2. Then the next one we have SO2. So B is SO2. So 6 times 3, 18. So sulfur double bond with 2 oxygen. Then kita ada 1 lone pair untuk sulfur. So from the structure, kita determine type of hybridization. So sini sigma, another lone pair. So 2 sigma plus 1 lone pair, sp2. Okay, so this time terminal atom ialah oksigen. Okay, so macam ni ya. Kalau terminal atom oksigen dengan nitrogen. So yang ni pun kita perlu determine hybridization. Even though dia ialah terminal atom. So ini ingat ya. Okay, so sekarang ada 2 oksigen, 1 sulfur. So kita perlu buat sulfur punya hybridization dan disebabkan oksigen ni sama, dua-dua pun double bond. Okay, jadi kita buat 1 kali je hybridization proses untuk oksigen tu. So kita mulakan dengan sulfur dulu. So ground state for central atom. Okay, kalau yang lain terminal bukan oksigen dengan nitrogen, kamu buat untuk central atom je. So ground state for sulfur 3s, 3p, so 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so from the structure, okay, sulfur kita perlukan 2 untuk form sigma, 2 lagi untuk form pi. Jadi kita perlukan 4 unpaired electron. So kita perlu excite elektron ni pergi kepada 3D. One, two, three, 4. Then hybridized state for sulfur. So dari dua structure dari sini tadi kita dah determine dia ialah sp2. So mix 1s with 2p. So ada tinggal 2 lagi. So this one is sp2. So 2 daripada 3p. Satu lagi daripada
3D unhybridized. So yang ini akan form dua pi bond dengan oksigen yang sebelah kiri dengan oksigen yang sebelah kanan. Okey, tadi kita mention untuk so ini ada empty. Untuk oksigen pun kita perlu tunjukkan hybridization process sebab dia ialah terminal atom yang akan form pi bond. So mention sini oxygen 1 and oxygen 2. So ground state oxygen 1 and oxygen 2. So kalau oxygen 1 dengan 2 ni berbeza, contohnya ini single bond, ini double bond. So proses ni pun kamu kena buat dua kali lah sebab ini dia sama. Jadi kita buat satu kali je. So 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excited state. So perlu excite atau tak. So daripada loose structure kita ada dua lone pair. So ada satu sigma, satu pi. So dah cukup sini satu sigma, satu pi. Oh okey. So kita tak determine lagi. So ini hybridization sp2. Okay. 2 lone pair plus 1 sigma. So 3 jadi sp2. So copy. Kalau tak perlu excite. Okay, hybridized state, oxygen 1 and oxygen 2, sp2, mix 1f with 2p. So sp2, okay, so tinggal satu sini daripada 2p, okay, unhybridized to form pi bond. Okay, then kita akan lukis overlapping of orbitals. So sulfur sp2. So sulfur sp2, trigonal planar. So trigonal planar. Okay. Okay, then oxygen dua-dua pun sp2. So sp2 antara satu sama lain, dan kita tahu untuk sulfur ni disebabkan dia ada satu lone pair nanti dia jadi band. So kita ambil sini band shape. So sp2 first oxygen. Okay, second oxygen pun sp2. Okay. Okay, so overlapping sigma. So this one sp2 ada 2 lone pair. sp2 okay, sigma. So label and sp2. This one is sulfur. This one is oxygen 1. This one is oxygen 2. Okay, so ada 2 sigma. Okay, so each oxygen ada 2 lone pair. Okay, then between sulfur and oxygen 2 ada satu pi, dengan sulfur dan oxygen 1 pun ada satu pi. Okay, so kita tambah supaya dia parallel. Okay, oxygen 2 and sulfur. So this one first pi. Okay, sulfur and oxygen 1.
This one is second pi. Okay, so dah ada 2 pi, 1, 2 sigma. Okay, lastly kita akan ending dengan MCAT. So yang ni just untuk central atom saja. Arrangement is okay, sp2 trigonal planar. Molecular geometry. Okay, because ada satu lone pair, so dia akan jadi band shape. Okay, C is class. Class meaning ada berapa terminal? 2 terminal. So AB2, satu lone pair. So AB2A dan angle. So angle untuk trigonal planar is 120 degree dan disebabkan ada satu lone pair, dia akan jadi less than. So type of hybridization is sp2. Okay, next. BRF5. So 7 times 6, 42 electron. So Br central atom bonded to 5 fluorine. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada satu lone pair. So daripada Lewis structure, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sigma plus 1 lone pair, so 6 meaning ialah sp3d2. Okay, so continue with process of hybridization. So start with ground state for bromine, period 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7, started state, bromine. So we need 1, 2, 3, 4, 5. 5 unpack electron. So perlu excite 2 lone pair ni. So 2 lone pair ni perlu excite to 4D. Then hybridized state of bromine. So sp3d2. sp3d2. So ada 2 4D empty. Okay. Now, okay, MCAT. So arrangement, okay, ada 6, 5 sigma, 1 lone pair. So 6 arrangementnya ialah octahedral. Tapi ada satu lone pair, so molecular geometry-nya akan jadi square pyramidal plus AB5A angle 90 degree, type of hybridization sp3d2. Okay, now let us draw the overlapping of orbitals. So tadi octahedral, so octahedral 6, 1, 2, ini kena sama panjang lah.
3, 4, 5, 6. So ada 5 fluorine. So dia tadi ialah square pyramidal. So satu lone pair sini. sp3d2. So each ni akan overlap dengan fluorine. So fluorine ialah p orbital. So p 1, 2, 3, 4, 5. Sigma. Okay, label. So this one is bromine, fluorine. Okay, fluorine is p orbital. Fluorine, p orbital. Fluorine, p orbital. Okay, so sp3d2, 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 sp3d2. Okay, so this is orbital overlapping for BrF5. Okay, the next one is ion. OCN minus. Okay, now kita ada terminal atom, oksigen dan nitrogen. So remember kalau oksigen dengan nitrogen as a terminal atom, so kita perlu show juga hybridization process. So di sini ada 3 lah, kita akan buat hybridization process untuk central atom carbon, oksigen dan juga nitrogen. Okay, restructure dulu. So restructure of OCN. So O single C triple N. Satu lone pair untuk nitrogen. So oksigen 3. Okay, calculate formal charge. Okay, formal charge for oksigen 6 minus 7 negative 1 0 0. So daripada restructure ada 3 lone pair 1 sigma. So sp3 carbon 1 to 2 sigma sp, nitrogen 1 sigma 1 lone pair. So sp juga. Okay, so start with central atom dulu. Hybridization process for carbon. So ground state of carbon. So carbon period 2 1, 2, 3, 4. Excited state of carbon. So carbon we need 1, 2, 3, 4. Okay. For unpaired electron to form 2 sigma and 2 pi. So perlu excite. Okay, dari sini excite pergi sini. And hybridized state for carbon. So carbon sp mix 1s dengan 1p. So sp. So ada 2 lagi sini akan form pi bond unhybridized. Okay, so this one for central atom carbon. Then we continue for oxygen. Ground state for oxygen. Okay, dalam restructure ni oxygen formal charge dia negatif 1. Okay, jadi kita akan buat proses ni untuk oxygen minus instead of oxygen. Okay, tapi kita akan mulakan dengan oxygen dulu. O dulu. Okay, so O6 1 2 3 4 5 6. Then pergi kepada ground state of oxygen minus. So receive 1 dia akan jadi 7. So 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so daripada Lewis structure kita perlukan satu unpaired electron untuk form satu sigma bond. So ada 3 lone pair. So sp3 mix 1s with 3p. So sorry, ini excited state. So excited state. Sorry. So tak perlu excite. So just copy daripada ground state. Then hybridized state of oxygen minus sp3. Mix 1s
with 3p, so sp3. Then continue with nitrogen. So ground state of nitrogen. One, two, three, four, 5. Excited state nitrogen. So kita just perlukan 3 unpaired electron. So just copy. Hybridized state mix 1s with 1p. sp. Okay, ada 2 left unhybridized to form 2 pi bond. Okay, then orbital overlapping. So start with central atom, carbon sp. So sp is linear. So draw linear. Okay, then oxygen is sp3. So sp3 tetrahedral. 1, 2, 3, 4. Tetrahedral. Nitrogen sp linear juga. So linear. So overlapping form sigma. So dalam ni pun ada 2 sigma. Sini 1, sini 1. Okay, so this one lone pair, and lone pair. Then label. So this one is oxygen, this one is carbon, this one is nitrogen. So dalam log, so sini sp3, 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 sp3. So this one is sp, 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 and sp. Okay, last one ada 2 pi bond. So 2 pi bond. So antara carbon dengan nitrogen, 1 tambah 1 loop untuk form first pi. Okay, then 1 lagi untuk form second pi. Okay, disebabkan yang ni ada charge, so kita buat bracket besar-besar di luar ni. Minus. Okay, last dengan MCAT. MCAT ni untuk central atom only. So arrangement linear, molecular geometry linear, class is AB2, angle is 180 degree, type of hybridization is SP. Okay. Next, kita continue untuk NOBr. So, Lewis structure NOBr, O double N single Br. Ada satu lone pair, nitrogen. Okay, so kita ada terminated oxygen. So, ini pun kena hybrid. So, calculate formal charge dulu. 1, 2, 3, 4, 5. So, this one 0, this one 0, 0. Okay, tak ada masalah sudah ni. Then, determine hybridization. So, 1, 2, 3, sp2. 1 lone pair, 2 sigma pun sama, sp2. So, ini tak perlu. Okay, so start with ground state for central atom dulu. Okay, yang ni antara NO
Yang mana yang akan jadi central atom. Okay, so daripada font, yang more electronegative ialah O. So, O tak akan jadi central lah. So, N. So, N yang akan jadi central atom. So, ground state for central atom, nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Excited state nitrogen. So, perlu excite atau tak? Okay, tak perlu sebab kita perlukan 1, 2, 3. Okay, 2 sigma, 1 pi. So, dah ada 2 sigma, 1 pi. So, satu lagi ni akan jadi lone pair. Okay, just copy yang daripada ground state. So, 2s and 2p. Hybridized state of nitrogen, tadi dia adalah sp2. sp1, p2, sp2. So, satu left unhybridized untuk form pi bond. Then untuk oxygen, so ground state for oxygen 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, excited state of oxygen. So oxygen ada 2 lone pair, so perlukan 2 unpair. So 2 lone pair, 2 unpair. So 2s, 2p, 2 lone pair, 2 unpair. So tak perlu excite. Hybridized state of oxygen sp2, sp2, 1s, sp2. So satu left unhybridized. So ini akan form pi bond. Okay, so tu je. Then kita lukis orbital overlapping. Okay, so nitrogen central atom sp2. So sp2 is trigonal planar. Okay, tapi disebabkan ada satu lone pair, dia akan jadi band. So kita akan sambungkan oksigen sini, bromin sini. So bromin p orbital. So sigma, kemudian oksigen sp2. So oksigen sp2 trigonal planar juga. Lone pair of oxygen. Ini lone pair of nitrogen. Okay, then label. So ini adalah oxygen, nitrogen, and Br. So Br p orbital. Okay, so this one is sp2, 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 sp2. Then between nitrogen dengan oxygen ada satu pi. Tambah satu loop untuk oksigen dengan nitrogen. Okey. Saya label sana pi. Okey, so itu je untuk drawing ni. So ada 2 sigma, 1 pi. Okey, then ending with MCAT. So arrangement, okay, ini untuk central atom je. Trigonal planar. Sebab dia ialah sp2 tadi. Tapi molecular geometry, band shape, dan class of molecule is AB2E. Angle, okay, trigonal planar 120. So ada satu contoh jadi less than. So type of hybridization ialah sp2. Okay, next IF4 plus. IF4 plus. So iodine bonded to 4 fluorine. So ada satu lone pair. So calculate formal charge untuk iodine. So iodine sini plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minus 6. So plus 1.
Okay, so start with ground state of iodine dulu. So iodine period 5, 5s, 5p. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dan bila dia jadi I plus, so buang 1, kurangkan 1, so jadi akan jadi 6 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, excited state I plus. So daripada dua structure kita perlukan 4 unpaired electron. So meaning kita perlu excite satu ni pergi kepada 5D. 1, 2, 3, 4, 5D. 5P, 5S. 1, 2, 3, 4. Then hybridized state. Oh, kita tak determine lagi hybridization untuk I. So ada 4 sigma plus 1 lone pair. So overall is 5 sp3d. So mix 1s sp3d. So sp1 p2 p3d sp3d. Okay, then the case orbital overlapping. So 1, 2. Okay, kita kalau nak buat ni dulu pun boleh. MCAT dulu. So arrangement trigonal bipyramidal because dia ada 5 pyramidal molecular geometry, ada satu lone pair, so dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Seesaw plus AB4E angle less than 120. Okay, then type of hybridization. Oh, sorry. sp3d. Okay, last one, orbital overlapping. Trigonal bipyramidal, satu atas, bawah. So di plane ni ada 3. Jadi trigonal planar. Then kita tahu dia seesaw. So seesaw sini. So sini kita letak lone pair. So dia ialah sp3d, 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 sp3d. So yang 4 lagi ni akan overlap dengan fluorine. So fluorine p orbital. So p orbital, dumbbell. So overlapping sigma, 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 sigma. Then label. So this one is iodine. This one is fluorine p orbital, fluorine p orbital, fluorine p orbital, fluorine p orbital. Okay, then dia ada charge. So kita buat bracket besar-besar ni. And plus. Okay, last question. CO3 2-. So this structure carbon double bond, 1 oxygen, 2 lagi single bond. Okay, calculate formal charge untuk oxygen single bond -1, oxygen double bond 0, carbon pun 0. So ada 3 sigma. So sp2 untuk carbon. Okay, oxygen ini for carbon. Untuk oxygen single bond. Okay, because dia perlu hybrid. So oxygen single bond ada
3 lone pair, 1 sigma, so sp3. Oksigen double bond ada 2 lone pair, 1 sigma, so dia ialah sp2. So semua ni kita akan tunjuk. So 1 oksigen yang double, 2 yang single. So 1 oksigen yang single tu, oksigen yang single kita akan tunjuk 1 je process of hybridization tu. Okay, start with ground state of carbon to S to P, 1, 2, 3, 4. Excited state carbon. So kita perlu excite sebab kita perlukan 4 unpaired electron. Hybridized state of carbon. So carbon tadi dia ialah sp2. sp2 mix 1s with 2p. So ada 1 left unhybridized untuk form sigma dengan oksigen. Okay, then untuk kita numberkan sini oksigen 1, 2 and 3. Ground state for oksigen 1 and oksigen 2. Okay, because dua-dua pun single bond, jadi kita buat satu kali je. So 2s, 2p, 6 valence electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, excited state oksigen 1 and oksigen 2. Oh, yang ini disebabkan dia negative charge. Okay. Kita perlu ada satu ground state. Ground state for oksigen 1 minus, oksigen 2 minus. So instead of 6 akan jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan barulah excited O1 minus and O2 minus. sp3. Sorry. Ini excited state. S 2p. Okay, tak perlu excite sebab kita hanya perlukan 1 sigma saja. Okay, then untuk hybridized state O1 minus O2 minus, so hybrid sp3. So sp3. 1s. So sp3. Okay, and last one untuk oksigen double bond. Six. Okay, 0 formal charge, excited state. Okay, tak perlu excite. Hybridized state sp2. sp2. Okay, 1 left unhybridized. Can form pi bond dengan carbon. Okay, then kita akan lukis orbital overlapping. Okay, so sini tak muat, kita buat mulakan dengan MCAT dulu. Untuk central atom. So arrangement. Trigonal planar. Molecular geometry pun trigonal planar. Okay, class AB3. Angle is 120. So type of hybridization is sp2. Okay, last one kita pergi untuk orbital overlapping. So carbon sp2 trigonal planar.
overlap dengan 2 carbon single bond. So carbon single bond sp3 tetrahedral. Ini pun tetrahedral. Okay, oksigen double bond, trigonal planar. Okay, yang overlapping ni yang akan form sigma. So 3 sigma. One pair. Okay, dan label. Ini oksigen 1, oksigen 2, oksigen 3, carbon. sp3 sp2 itu. Okay, then ada satu pi between carbon and oxygen 3. Tambah je loop tu. Dan pi. Okay, so 1, 2, 3, 3 pi, 3 sigma. Okay, yang hitam tu 1 pi. Okay, so disebabkan dia ada charge, so bracket 2 minus. Okay, so itu je. Thank you.